Okay, good morning everybody. Good morning. Morning, sir. Okay. Good morning. In our last class we discussed about electric flux. Bidut flux সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছিল। আর আমি কইছিল electric flux mathematically given by phi E is equal to E dot A. It is given by the dot product of area vector and electric field vector. Okay? ই হৈছে electric field vector আৰু area vector dot product সমান. Okay? So before going to this, I told one thing in my last class that volume is a scalar quantity. How to represent a volume? Suppose you have a cube. Suppose this is A, B, C with sides A, B, C. You have a cube with sides A, B, C. So all these are vectors. A is a vector, B is a vector, C is a vector. How to represent volume? So what is volume? E is equal to A cross B dot C. Now A cross B is a vector quantity. Again A cross B, that vector quantity dot product with C, that will give you scalar quantity. Gote ayoton hoise scalar rakhi tinta vector ore puron prothom hol ami A cross B area lolo, that is a vector quantity. Okay, tar pisot dot product lolo ami eta side or logot. So dot product of two vectors is a scalar. That's why volume is a scalar quantity. I forgot to tell these things in my last class. Okay, let's continue with our electric flux. So number one, suppose let theta is equal to 90 degree. So what is cos 90 degree? That is cos 90 degree is equal to 0. Cos 90 degree is equal to 0. Therefore what is flux? E dot A, EA cos 90 degree. So cos 90 degree is equal to 0, EA into 0, that is equal to 0. The flux is 0, no flux. That means it is minimum, that means no flux. That means if the angle between the area vector and the electric field vector is 90 degree, then the flux is 0. Jodi ক্ষেত্ৰ ভেক্টৰ আৰু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ভেক্টৰৰ মাজৰ কোণ 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ফ্লাক্স নাথাকে। এটা আমি কৈছিলো, so suppose this is an area, এটা এটা এৰিয়া বা পৃষ্ঠ ক্ষেত্ৰ, ইয়াৰ দিশ কেনেকুৱা হয় ওপৰ ফালে নহয় তল ফালে। ওকে, হয় ওপৰ ফালে নহয় তল ফালে। গতিকে এইটো এটা এৰিয়া ভেক্টৰ, ঠিক আছে। ই ধৰি লৈছো ইয়াৰ দিশ ওপৰ পিনে এৰিয়া এইফালে। ওকে, what is electric field vector? If angle between the electric field vector and area vector is 90 degree, so area electric field vector must be like this, is not it? Then this angle is 90 degree, meaning is that electric field is parallel to the area. If the electric field lines are parallel to the area, then electric flux will be minimum. Jodi বৈদ্যুতিক বলৰেখাবোৰ এই ক্ষেত্ৰৰ সমান্তৰাল ভাৱে যায় তেতিয়াহলে ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স শূন্য হ'ব। কাৰণ যদি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহলে এৰিয়া ভেক্টৰৰ লগত কোণটো কিমান হ'ব? 90 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি আন ধৰণে ক'ব পাৰো, বুজি পাইছানে? ওকে, এটা চোৱা, তাৰ মানে কি হয় ফ্লাক্স কেতিয়া শূন্য হ'ব? যদি আমাৰ বলৰেখাবোৰ এৰিয়াৰ আমাৰ সমান্তৰাল হয়, then flux শূন্য. So this is our first condition. That means suppose this is the direction of electric field vector, this is also the direction of our area vector, then flux is this is the direction of our area vector. Okay, this angle is theta is equal to 90 degree, then flux will be minimum. This is the first case. Flux to tomar ki hobo minimum. Number 2,
let theta is equal to 0 degree. So what is cos 0 degree? That is 1. Okay. What is flux? EA cos 0 degree. Cos 0 degree 1. EA into 1, that is EA. And this is what? This is our maximum. This is our maximum. This is our maximum. Okay. Okay, Lukman Dewan, you have joined. This is our maximum. That means what does it mean? Suppose this is our electric field vector, and it is our area vector. Both the vectors are parallel, so angle between the two vectors is 0 degree, flux is maximum. So what does it mean? If this is our area vector, okay. So if this is area, it is perpendicular area vector, and electric field vector is also along the same direction. একে দিশত আছে তেতিয়ালে কি হ'ব হিয়াৰ মাজৰ এংগল 0 ডিগ্ৰী হ'ব তাৰ মানে কি ফ্লাক্স কেতিয়া সৰ্বোচ্চ হ'ব যদিহে বলৰ ৰেখাবোৰ পৃষ্ঠখনৰ মাজেৰে লম্বভাৱে ওলাই আহে যদিহে বলৰ ৰেখাবোৰ পৃষ্ঠখনৰ মাজেৰে লম্বভাৱে ওলাই আহে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ফ্লাক্স সৰ্বোচ্চ হ'ব গতে সৰ্বোচ্চ ফ্লাক্স কি গতে এইটো আমাৰ ফ্লাক্সৰ ডেফিনিশন আমি যে আগতে কৈছিলো ফ্লাক্স কাক কয় বিদ্যুৎ ফ্লাক্স কাক কয় কোনো এটা পৃষ্ঠৰ মাজেৰে লম্বভাৱে পাৰ হৈ যোৱা বলৰ ৰেখাৰ সংখ্যা হৈছে বিদ্যুৎ ফ্লাক্স আমি এটো গুণগত সংজ্ঞা দিছিলো qualitative definition the number of lines of forces passing through a given area perpendicularly is the amount of flux is the flux related linked with the surface area linked with the area কোতে হেতু কৈছিলো এটা কি হয় then what is theta if theta is 0 degree so electric field lines are parallel to the your area vector that means perpendicular to the area and the flux will be maximum সর্বোচ্চ হ'ব flux কিমান হ'ব সর্বোচ্চ হ'ব আৰু তৃতীয় কন্ডিশনলৈ আমি আহিম আমাৰ তৃতীয় কন্ডিশনটো আছিল আমাৰ তৃতীয় কন্ডিশন আছিল এইটো 3 let theta is equal to 180 degree. What is cos 180 degree? You tell me. What is cos 180 degree? Anybody? Cos 180 degree किमान होगा? What? 0. क्यों 0 होगा? 0 degree. Right? 0 degree minus 1. Value of cos 180 degree minus 1. तुम जाने बोले हो? Okay? Value of cos 180 degree minus 1. Okay. So what is flux then? Flux is equal to E A cos 180 degree. So E A into minus 1 minus E A. Again it is maximum. Again it is maximum but negative. আকৌ ই সৰ্বোচ্চ মানটো সৰ্বোচ্চ কিন্তু ই ঋণাত্মক ফ্লাক্সক আমি কি বুলি কম ঋণাত্মক বুলি কম ই হল ঋণাত্মক নেগেটিভ ঋণাত্মক সর্বোচ্চ কিন্তু ঋণাত্মক so how to depict the situation suppose this is our electric field vector okay and this is our area vector so this angle is what 180 degree theta is equal to 180 degree if the lines of forces are opposite to the area vector again it is perpendicular again it is what if this is the area vector suppose this is the area vector again the electric field is perpendicular to the area but direction is opposite that's why the angle between area vector and electric field vector is 180 degree that's why flux is maximum but it is negative বুজি পাইছা hello বুজি পাইছা তোমালোকে okay এটা আমি এটা প্রবলেম কৰিম ফ্লাক্সৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰবলেম কৰিম problem if E is equal to twice I cap thrice J cap 4 K cap
unit is arbitrary unit. Unit is not given, that is arbitrary unit. Eta jikono unit. So electric field is if E is equal to অসমত লিখা যদি E is equal to twice I cap plus thrice J cap plus 4K cap, calculate the flux through an area of 25 unit. আমি কোৱা নাই ইউনিট দিয়া নাই, ইমান ইউনিট lying on y z line. অসমত কৈছো যদি ই ইমান হয় তেতিয়া হলে ইউ রাইট যদি E is equal to twice I cap plus thrice J cap plus 4 cap হয় তেতিয়া হলে YZ সমতলত থকা 25 একক পৃষ্ঠৰ লগত জড়িত ফ্লাক্স গণনা কৰা। এটা সুন্দৰ এনেকৈ গণনাবোৰ আহিব। তেতিয়াহ'লে YZ সমতলত থকা 25 একক পৃষ্ঠৰ লগত জড়িত ফ্লাক্স গণনা কৰা। এটা সলিউশন very simple. তোমাক এটা ভেক্টৰ আইডিয়াটো ইয়াত লাগিব। Okay, before going to solve this, let me explain. You know 3D. Okay. Suppose this is a 3D diagram. Suppose this is our x-axis, this is our y-axis, and this is z-axis. Suppose I cap is the unit vector, you know, along x direction, and j cap is the unit vector along y direction, and k cap is the unit vector along z direction. So আমি এটা ঘনক এটা লৈছো, ঘনকৰ কোণা এটা মই তিনটা অক্ষৰ লগত তুলনা কৰিছো। তিনটাৰ অক্ষৰ লগত তুলনা কৰিছো। Suppose ইয়াৰ নাম আছে O, A, B, C, D, E, F, G. You draw the diagram. Okay? You draw the diagram. Take up. This is our Z. Yes, this is our Z axis. Now, what is the name of this plan? Can you tell me? এইখন সমতল পৃষ্ঠ তুমি সেই ঘনকটোৰ এইখন পৃষ্ঠ তুমি ইমাজিন কৰা। এই পৃষ্ঠখনৰ কি নাম? কোন দুটা অক্ষ ইয়াক আবৰি আছে? x অক্ষ আৰু y অক্ষ। x অক্ষ আৰু y অক্ষ আবৰি আছে। সেই কাৰণে এই পৃষ্ঠখনৰ নাম কি কোৱা? xy প্লেন। ক্লিয়াৰ? xy প্লেন, xy সমতল। যদি xy সমতল এটোৰ পৃষ্ঠ এৰিয়া, ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। সাপোজ মই ইয়াৰ এৰিয়াটো কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছো? I cap cross j cap, এইটো আৰু এইটো ক্ৰস প্ৰডাক্ট লৈছো। তেতিয়াহ'লে তাৰ দিশ কোনফালে হ'ব? What would be its direction? I cross j, direction is along k, k দিশত হ'ব। যদি এই ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ কোনফালে হ'ব? এই ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ কোনফালে হ'ব? along k, along k, k ৰ ফালে ইয়াৰ দিশ হ'ব। ওকে, যদি মই এইখন লম, if I consider this plan, এই সমতলখন যদি লওঁ মই, এই সমতলখনৰ নাম কি কোনে ক'বা? এই সমতলখনৰ নাম কি? YZ. Yes, good.
এই সমতলখনৰ নাম হ'ল YZ প্লেন। YZ প্লেন যদি YZ প্লেন হয় ইয়াৰ এৰিয়াটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম J ক্রস K this length cross this length যদি this length cross this length হয় গতি এই ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ কোনফালে হ'ব এই ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ কোনফালে হ'ব কোৱা হেল্ল' কোৱা x axis Yes, along x axis. So what is the direction of YZ plane? Along x axis. What is the direction of our this is XY plane? Along Z axis. Similarly, what is the direction of this plane? This plane OCDA. Definitely along Y direction. It is clear, I think. It is clear to everybody. Now you see. If you have the concept of this, then it is very easy to solve this problem. Okay, what is given? Given quantity electric field is given by twice I cap, thrice J cap, 4 K cap. So here vector is not given. So area is a vector quantity. So the area is lying on what? YZ plane. YZ plane or direction কোন ফালে আছে কি হ'ব কোৱা unit vector I. Is it clear? YZ plane or direction কোন ফালে x অক্ষৰ দিশত গতে what is the unit vector? Unit vector is I cap. So position of কি লগাই দিছো I cap. So now it is very easy to solve. So we have determined the direction of area vector. It is given. It is in YZ plane. Since YZ plane is mentioned, so immediately we are now able to find out the direction of area vector. So you have to tell me what is flux. Flux is equal to what? Okay. Now it is very easy. তোমালোকৰ ডট প্ৰডাক্ট মনত আছে নে নাই ডট প্ৰডাক্ট ক্ৰছ প্ৰডাক্ট এইবোৰ আৰু পঢ়ি ল'বা এইবোৰ লাগি থাকিব we have আমি পাওঁ what is phi e dot a বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ what is phi ডট প্ৰডাক্ট আমাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব a dot e whatever you like this is also correct but ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ কোনো ডট প্ৰডাক্টৰ কোনো এই অৰ্ডাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কিন্তু বেলেগ বেলেগ হ'ব e dot a what is e twice I cap thrice J cap 4 K cap this is our dot so what is area simply 25 I cap you tell me what is the result anybody result কি হ'ব বাকি সব জিরো হ'ব হ্যাঁ 25 into 2 50 ইমান ইউনিট কিয় তোমার মনত নাই সোয়া তার মানে কি twice I cap dot 25 I cap is equal to what I dot I 50 I dot I what is I dot I 1 50 into 1 50 okay now next thrice J cap dot 25 I cap okay 75 J cap dot I cap what is J dot J cap dot I cap that is 0 similarly 4K dot 25 I cap okay that is equal to 0 because K dot I cap is equal to 0 J dot I cap is equal to 0 only one thing is there that is 25 into 250 units so this is our solution is it clear to everybody is the screen clear screen দেখি আছা সবে স্ক্রিনত সবে দেখি আছা okay next we will come to a concept that is closed surface বন্ধ পৃষ্ঠ
বন্ধ পৃষ্ঠ বুলি লিখি বুজা ক্লোজ সারফেস বন্ধ পৃষ্ঠৰ ধাৰণা কি এটা একেবাৰে দৰকাৰী সাপোজ এইখন এখন পৃষ্ঠ এই পেপাৰখন আছে এই পৃষ্ঠখন কি ওপেন সারফেস তাৰ আগত তুমি ওপেন জানিব লাগিব ক্লোজ জানাৰ আগতে কি জানিব লাগিব ওপেন সারফেস মানে মুক্ত পৃষ্ঠ open surface. So this is the paper, this is open surface. Okay, the plane of the board open surface. Suppose this surface is open and this surface is open surface. Then what is our closed surface? Open surface clear all? What is our closed surface? Suppose the surface of this whiteboard marker, if you consider the entire surface, this is our closed surface. This is our closed surface. Okay. Now surface of this cylindrical body, is it closed or open? Open surface, মুক্ত পৃষ্ঠ. Okay. ये है এটা মুক্ত পৃষ্ঠ. এটা closed surface মানে কি? Suppose you have a TT ball, table tennis ball, spherical table tennis ball. It is spherical, গোলাকাৰ ইয়াত কতো তুমি এন্ডিং নোপোৱা এটা সারফেস গৈ কতো এন্ডিং নাই এটা ওপেন সারফেস মানে কি গৈ ইয়াত শেষ গৈ ইয়াত শেষ কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গৈ কতো এন্ডিং নাই একে জায়গায় পাই থাকিব ভাবিবা কিবা এন্ডিং আছে there is no ending. So surface of a TT ball is our closed surface. Okay, surface of our football is closed surface. Suppose you have a bob তোমালে ফার্স্ট ইয়ার পাইছিলা আয়রন বব আয়রন আমি টুকুৰা দিছিলো গোলক গোটে গোলকৰ যেটো পৃষ্ঠ হেতু কি ক্লোজড surface. Closed surface. তোমালোক কিউব দিছিলো all. So কিউবৰ যেটো boundary surface, entire surface, that is our closed surface. Okay, this is our closed surface. Concept হল যে বন্ধ পৃষ্ঠ কাক কয় concept হল তাৰপিছত তুমি এটা সাইকেল টিউব লোৱা সাইকেলটো চলোৱা সবৰে আছে সাইকেলৰ যেটো টিউব আছে টিউব পাম দিয়ে আছে খুলি আছে ই ক্লোজ দা বন্ধ পৃষ্ঠ তাৰ টিউবৰ সারফেসটো দ্যাট ইজ আওয়ার ক্লোজ সারফেস বেলুনৰ সারফেসটো ক্লোজ সারফেস ওকে ক্লোজ সারফেস কনসেপ্ট হল ক্লোজ সারফেস আকৌ মই আহো suppose this is a TT ball again this is the table tennis ball all. But there is a small hole. সৰু বিন্দা এটা আছে. You tell me whether it is closed or open surface? Open surface. Definitely open surface. কাৰণ কিয় মই এটা কথা কৈছো closed surface ৰ characteristics কি ই গৈ কৰবাত এন্ড হ'ব লাগিব. এই ইয়াত এন্ডিং হ'ল ই আহি এনেকে ইয়াত এন্ডিং হ'ল আহি ইয়াত এন্ডিং হ'ল য'ত এন্ডিং নাই there is no ending কোনো সীমা নাই সেইটো হৈছে তোমাৰ closed surface. Guti our table tennis ball is no longer a open surface, no longer a closed surface. Now it is open surface, mukta prishtha, open surface. So this is the concept of closed surface and open surface. Karon etu dorkar hobo ei concept to. Okay? Tar pisot ami ahim flux in integral form. Flux in integral form. Karone integral অনুকলন রূপত flux. অনুকলন রূপত flux. Integral. Flux in integral form. Let me consider a spherical surface. ধৰি লৈছো এটা spherical surface. Okay, গতে ইয়াৰ ভিতৰত চাৰ্জ এটা আছে পইণ্ট চাৰ্জ
ই পইণ্ট চাৰ্জ তাৰ ভিতৰত আছে ডেফিনেটলি কি হ'ব লাইনছ অফ ফৰ্চেছ উইল পাছ ইন অল ডাইৰেকশ্যনছ okay in all directions that is the what is the electric field direction here radially outward this is the electric field direction here here to ephale so what is electric field direction radially outward bahir flux or bahir ase thik ase গটিকে তোমাৰ আমাৰ ফ্লাক্সৰ আমাৰ ডেফিনিশন আছিল ধৰা হল ইয়াত মই এটা সৰু পৃষ্ঠ লৈ লৈছো সৰু পৃষ্ঠ স্মল area element this is our area element তাহলে পৃষ্ঠ খণ্ড বা পৃষ্ঠ ভাগ বা পৃষ্ঠভাগ area element লৈছো ডেফিনেটলি ইয়াৰ মাজেৰে বলৰ হাবৰ পাৰ হৈ গৈছে so this area is has a flux এই এৰিয়াটোক মই কি বুলি কৈছো এলিমেন্টের পৃষ্ঠভাগ মানে কি তারা ds তার এরিয়া কিমান ds তার এরিয়া কিমান কালি কিমান ds গটে ds কালিৰ লগত কিমান ফ্লাক্স জড়িত হৈছে ধৰা হল d phi is the flux linked with area ds d phi is the flux linked with the area ds কালিৰ লগত জড়িত ফ্লাক্স হৈছে d phi আমাৰ সিম্পল ফৰ্মুলা কি হ'ব electric field is what E dot ds area kiman ds so this is the flux through the small area ds সূক্ষ্ম পৃষ্ঠ ds ৰ মাজেৰে যোৱা ফ্লাক্স কিমান এটা আমি আগতে কৈছিলো ইন্টিগ্ৰেশন শিকাইছিলো ক্লাছত এটা গোটেই পৃষ্ঠটোৰ কাৰণে মই ফ্লাক্স কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে you have to calculate the flux due to the entire surface আমাৰ টেকনিক কি ম্যাথমেটিক্সে কি কয় এই yes go on integrating তুমি যোগ কৰি যোৱা ইন্টিগ্ৰেট কৰি যোৱা তাহলে গোটেই ফ্লাক্স পাই যাব অলপ ফ্লাক্স উলিয়াই লোৱা তাৰ তোমাৰ প্ৰবলেম নাই আমাৰ ম্যাথমেটিশিয়ান আছে যদি তুমি অলপৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছা তুমি জাস্ট ফৰ্মুলা বহাই দিয়া আৰু ইন্টিগ্ৰেট কৰি দাও but what is the total flux if phi is the total flux phi is the total flux what is phi integration d phi integration কৰ পৰা আহিছে you know integration dx x is equal what x first chapter paisile integration dx is equal to x so integration d phi what is phi integration d phi আর ফ্লাক্স মানে কি কিমান ফ্লাক্স গোটেই সারফেসটো আমাৰ কি আছে বন্ধ ক্লোজ সারফেস সেই কাৰণে আমি এটা নতুন সিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিম ক্লোজড integral symbol round কৰি এটা কাৰ আছে so this is our closed integral symbol closed integral symbol এটা বন্ধ ইন্টিগ্রেশন আমি কি কম আমি গোটেই পৃষ্ঠটো যেহেতু আমাৰ হেৰি সারফেসটো এৰি হৈছে ক্লোজড ইন্টিগ্রাল ওকে phi এটা সোয়া what is phi d phi is equal to e dot ds উপর লিখেছো now what is d phi e dot ds okay e dot ds so close integration now ইয়াত কি ইন্টিগ্রেট কৰিছিলো মই ফার্স্ট ইয়াৰ দেখাইছিলো আর with respect to কি ইন্টিগ্রেট কৰিছো phi now integration limit has been changed now we are integrating what this quantity x ইয়াত আমি ইন্টিগ্রেট কি কৰিছো কাক ইন্টিগ্রেট কৰিছো this ইয়াক কৰি হল dp কাক ইন্টিগ্রেট কৰিছো dp কি সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট কৰিছো dp মই আগতে কৈছো so now I am integrating surface so surface কি আমি লিমিট ধৰি 1 to s এনেকে আমি লিখো নিলিখিলে হয় just you write the s তাহলে আমি surface integral this is called surface integral আগৰ যেবোৰ তোমালোকে ইন্টিগ্রাল শিকি আছিলা these were line integral now you will hear new word surface integral volume integral এইবোৰ তুমি শিকিবা লাহে লাহে এইবোৰ তুমি শিকিবা surface integral so what is flux so that we have got what is flux this is a closed integral the flux is given by the surface integral a closed surface integral of dot product of electric field vector and area vector
গতিকে এইটো নতুন ডেফিনেশ্যন আমি ফ্লাক্স কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ হোৱাট ইজ ফ্লাক্স আমি যদি ফ্লাক্স লিখো ইন টাৰ্মছ অফ ইন্টিগ্ৰেল দিছ ইজ দ্য ৰিলেশ্যন অফ ফ্লাক্স সো ইট ইজ গিভেন বাই দ্য ক্লোজ সাৰফেস ইন্টিগ্ৰেল অফ E dot ds E dot ds আমি ক্লোজ কৰি দিলো সাৰফেস ইন্টিগ্ৰেল গতিকে আমি এনেকৈ লিখো phi is equal to ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন E dot ds বুজি পাইছা are you listening or hearing শুনি আছা বুজি পাইছা নে নাই বুজি পাইছা নে নাই পাইছা ওকে এটা হল আমার ইন্টিগ্রেল এটা তোমার আরো একটা কনসেপ্ট আইব গসিয়ান সারফেস গাউসীয় পৃষ্ঠ এটা গাউসীয় পৃষ্ঠ বলে এই শব্দটো পাই থাকিবা গাউসীয় পৃষ্ঠ এই শব্দটো পাই থাকিবা what do you mean by Gaussian surface definitely Gaussian surface first one number one characteristic is that closed surface what is Gaussian surface